अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। स्टार्ट करेंगे हम बलराज साहनी से। बलराज साहनी बॉलीवुड के नामवर अदाकार थे। एक वक्त था कि जब सिनेमा का दूसरा नाम बलराज साहनी था और बलराज साहनी को सिनेमा कहा जाता था। ये 1913 में रावलपिंडी में पैदा हुए। गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी में पढ़ते रहे, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चले गए। वहां से अंग्रेजी लिटरेचर में एमए किया। रावलपिंडी वापस आए, शादी की और बेगम को लेकर बंगाल चले गए और रविंद्रनाथ टैगोर की यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में अंग्रेजी पढ़ाने लगे। महात्मा गांधी से इनका राब्ता हुआ और गांधी जी ने उन्हें लंदन भिजवा दिया और ये बीबीसी में भर्ती हो गए। वहां से उनका सदाकारी और अदाकारी का कैरियर शुरू होता है। फिर बलराज साहनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उन्होंने एक आगाज कहाँ से किया था। बस वो आगे से आगे बढ़ते रहे इसी फन में। उनकी फिल्में धरती के लाल, दो बीघा जमीन, छोटी बहन, काबलीवाला, वक्त और गर्म हवा बरसग़ीर पाक व हिंद में जदीद सिनेमा की बुनियाद साबित हुई। क्या में पाकिस्तान के बाद उनका खानदान भारत शिफ्ट हो गया। बलराज साहनी 1973 में मुंबई में फोत हुए, लेकिन ये मरने तक रावलपिंडी और लाहौर को याद करते रहे। बलराज अदाकारी के अलावा राइटर भी थे। अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू तीनों लैंग्वेजेस में रवानी से लिखते थे और लोग उनकी तहरीरें पढ़ते थे। 1962 में अपने कैरियर की पीक पर पाकिस्तान के दौरे पे आए। गवर्नमेंट कॉलेज उनका मेजबान बना। ये 10 अक्टूबर 1962 को लाहौर पहुंचे और उन्होंने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लेट कर उसकी मट्टी चूम कर अपने विजिट का आगाज किया। ये पैदल चलकर गवर्नमेंट कॉलेज भी पहुंचे थे। उस वक्त पाकिस्तान में भी बहुत मकबूल थे। चुनाचे हर जगह लोगों ने बलराज का खुले दिल से इस्तकबाल किया और उन पे अपनी मोहब्बतें निछावर की। उस वक्त डॉक्टर नजीर अहमद गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। डॉक्टर नजीर अहमद अपने जमाने के इंतहाई मशहूर टीचर और दानिश्वर थे। फैज अहमद फैज जैसे बड़े लोग भी इनके सामने बोलने से पहले उनसे इजाजत लेते थे। डॉक्टर नजीर अहमद गवर्नमेंट कॉलेज में ही रहते थे। उन्होंने बलराज साहनी के लिए अपना बेडरूम खाली कर दिया, उसमें उनको मेहमान ठहरा दिया। यहाँ से स्टार्ट होती है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब ये बात बलराज साहनी के लिए बहुत बड़े ऑनर की बात थी कि डॉक्टर नजीर अहमद जैसे बड़े शख्स ने, बड़े दानिश्वर ने उनको एजाज बख्शा और उनको अपने बेडरूम में ठहराया। अब बलराज साहनी ने कमरे में जाकर जब अपना सूटकेस खोला और अपने कपड़े लटकाने चाहे तो उन्हें कमरे में वार्डरोब नहीं मिली। वो कपड़े उठाकर पूरे कमरे में इधर से उधर फिरते रहे, मगर डॉक्टर नजीर अहमद के बेडरूम में कपड़ों की अलमारी नहीं थी। उनसे रहा ना गया। उन्होंने आखिर में डॉक्टर नजीर अहमद से पूछा, सर आप अपने कपड़े कहाँ लटकाते हैं। डॉक्टर नजीर अहमद थोड़ा सा शर्मिंदा हुए और बोले, बलराज साहब मैं माफी चाहता हूँ, मेरे कमरे में कपड़ों की अलमारी नहीं है। बलराज ने दोबारा पूछा, फिर आप अपने कपड़े कहाँ लटकाते हैं। डॉक्टर नजीर ने जवाब दिया जिसने भारत के उस सबसे बड़े अदाकार को हैरान कर दिया। डॉक्टर नजीर ने कहा, यार मेरे पास इतने कपड़े ही नहीं होते कि मैं वार्डरोब की मुसीबत पाल लूं। ये सुनकर बलराज देर तक उनकी तरफ देखते रहे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर नजीर अहमद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे और ये वो अदारा था जिससे फैशन शुरू होता था। बलराज साहनी ने मजीद इसके बारे में जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर साहब के पास सिर्फ 2 सूट हैं। एक लॉन्ड्री में होता है और दूसरा वो पहन लेते हैं। स्लीपिंग सूट वो बाथरूम में लटकाए रखते हैं। जूता वो 4-5 साल के लिए खरीदते हैं। खराब हो जाए तो उसको मरम्मत करा लेते हैं। ज्यादा खराब हो जाए तो मजबूरी में नया खरीद लेते हैं और जब तक वो मुकम्मल तौर पे जवाब नहीं दे जाता उसका इस्तेमाल जारी रखते हैं। ये बात हमने की 1960 की दहाई की और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल और मुल्क के बड़े दानिश्वर डॉक्टर नजीर अहमद के लाइफस्टाइल के हवाले से। और डॉक्टर नजीर अहमद ऐसे प्रिंसिपल थे जो सदर अयूब खान को भी इम्तिहान के दिनों में कैंपस आने की इजाजत नहीं देते थे। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज की 3 अतराफ की सड़कों पर हॉर्न बजाने पर पाबंदी लगवाई और ये पाबंदी 30 साल कायम रही। लेकिन उस शख्स की सादगी देखें, उसके कमरे में कपड़ों की अलमारी नहीं थी। अब सवाल ये है कि क्या डॉक्टर साहब सादगी के सिलसिले के वाहिद मुजद्दिद थे? जी नहीं। दुनिया का हर बड़ा इंसान और बड़ा माशरा डॉक्टर साहब की तरह सादा होता है। बड़े माशरे भी सादा होते हैं। इस सिलसिले में हम जापान, चीन और जर्मनी की मिसाल ले सकते हैं। ये तीनों दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन इनके लोग इंतहाई सिंपल और डाउन टू अर्थ हैं। अगर आप जापान, चीन या चाइना के लोगों से रास्ता भी पूछेंगे तो ये हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। छोटे घरों में ये लोग रहते हैं
اور کم سے کم وسائل میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سادگی دنیا کے بڑے لوگوں میں بھی ملتی ہے۔ موراجی دیسائی بھارت کے وزیر اعظم تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے پاس 2 پاجامے اور 3 کرتے تھے۔ یہ سالہ سال یہ کپڑے پہنتے رہے۔ جب یہ کپڑے پھٹ گئے تو ان کی وائف نے کرتے کاٹ کر رومال بنا دیے۔ ایپل کمپنی کے مالک اور بانی اسٹیو جابس نے پوری زندگی میں جینز کی سستی پینٹ اور $10 کی سیاہ شرٹ پہنی۔ اس کے کمرے میں فرنیچر بھی نہیں تھا۔ وہ فرش پر سوتا تھا اور انتہائی تھوڑی اور سستی خوراک کھاتا تھا۔ مرنے کے بعد اس کی وارڈروب سے 3 جوتے، 2 پینٹس اور 5 گھسی ہوئی سلیو لیس شرٹس ملی۔ بل گیٹس کے کپڑے بھی سادہ اور سستے ہوتے ہیں۔ آپ اسے 3 رنگ کے سستے سوٹ میں دیکھیں گے اور یہ سوٹ بھی بہت سالوں سے استعمال ہو رہے ہیں۔ وارن بفیٹ آج بھی اپنے پرانے گھر میں رہتا ہے، پرانے سوٹس پہنتا ہے اور $5.5 کا میکڈونلڈ کا برگر کھاتا ہے۔ دنیا کے اس وقت کی امیر ترین شخص ایلن ماسک نے اپنے تمام گھر، جن کی مالیت تقریباً $134 ملین تھی، بیچ دیے۔ اب اس کا کوئی بھی گھر ذاتی گھر نہیں ہے اور وہ آفس کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا ہے اور اس کا لائف سٹائل عام مڈل کلاس امریکی سے بھی نیچے لیول کا ہے۔ اور پاکستان کی مثال لیں تو ہمیں بہت سارے ایسے لوگ مل جاتے ہیں۔ سر فہرست عبدالستار ایدی صاحب کو لیتے ہیں۔ ان کی ٹوپی کی مالیت بھی $2 ہوتی تھی، لیکن عبدالستار ایدی نے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس بنائی۔ زندہ لوگوں میں سید بابر علی کمال انسان ہے۔ یہ 97 سال کی عمر میں بھی لمس میں ایسے ڈپارٹمنٹس بنا رہے ہیں جو 10 سال بعد مکمل ہوں گے، لیکن ان کے کپڑے جوتے دیکھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ گاڑی بھی سستی استعمال کرتے ہیں۔ ریڈ فاؤنڈیشن کے بانی محمود صاحب کی بات لیتے ہیں۔ ملک میں 400 سکول اور کالج بنائے اور اس وقت بھی ان کے سکولوں میں 1.5 لاکھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ ان کی سادگی یہ دیکھیں کہ انہوں نے 30 سال بعد بھی وہی سویٹر پہنا ہوا تھا جو انہوں نے پہلے اسکول کے افتتاح پہ پہنا تھا، اور جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو ان کا جواب تھا کہ سویٹر کا کام سردی روکنا ہوتا ہے، اور اگر میرا سویٹر یہ کام کر رہا ہے تو پھر مجھے نیا خریدنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے رقم بھی ضائع ہوگی، اسے محفوظ رکھنے کی کوفت بھی اٹھانی پڑے گی۔ آئیے آپ اور میں اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنا حساب لگائیں تو ہماری سردیوں میں کتنی جیکٹس اور سویٹرز ہم استعمال کرتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ سردیوں کے صرف 3 ماہ ہوتے ہیں اور ان میں بھی شدید سردی صرف 20 دن پڑتی ہے، اور ان میں بھی ہم 2 یا 3 سویٹرز اور جیکٹس ہوتے ہیں جو بار بار استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سویٹرز، جیکٹ، شالز خریدتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم نے استعمال تو وہ 2-3 طرح کے ہی سویٹر، جیکٹس، کوٹ یا شالیں کرنی ہوتی تو ہم اتنی شالیں، اتنے جیکٹس، اتنے سویٹرز کیوں خریدتے ہیں؟ اس کا جواب نہ آپ کے پاس ہوگا نہ میرے پاس ہوگا۔ ہم اپنی وارڈروبس کو بھرتے ہیں اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امیر ہو گئے ہیں، ہم رئیس ہوتے جا رہے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ جوتے خریدیں گے، زیادہ سے زیادہ کپڑے بنائیں گے اور یہ ہماری عمارت کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن اس کھیل میں ایک بات ہم بھول جاتے ہیں کہ وارڈروبس والے لوگ بڑے نہیں ہوتے۔ بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ضرورتیں محدود ہوتی ہیں، اس لیے وہ اپنی محدود ضرورتوں میں ہی زندگی گزارتے ہیں اور اپنی انرجی کریٹیو کاموں میں، تعمیری کاموں میں اور معاشرے کی بھلائی میں لگا دیتے ہیں۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہاں، اگر ہو سکے تو تھوڑی نیکی ہمارے ساتھ بھی کرتے جائیے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملیں گے جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔